محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم. صلوات اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق السبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. اللهم كن إليك مدتي بيضا جوابك عليهم وعلى آبائهم في هذه الساعة في كل ساعة ومن يعذب وكيد وناصر وضيق تتوها وتمته يا طليا ناي هيدي زینب کی خیالوں میں
منظر ہے کربلا کا زینب کے آنسوں میں برچھی کا زخم تازہ تا زندگی رہے گا برچھی کا زخم تازہ تا زندگی رہے گا اکبر کا ہے کلیجہ زینب کے آنسوں میں کیا دیکھتی ہے صغرا زینب کے آنسوں میں اے دیدائے تصور تجھ کو دکھائی دے گا اے دیدائے تصور تجھ کو دکھائی دے گا چھوٹا سا ایک جھولا زینب کے آنسوں میں کیا دیکھتی ہے صغرا زینب کے آنسوں میں زندان شام میں ہے چھوٹی سی قبر لیکن زندان شام میں ہے چھوٹی سی قبر لیکن موجود ہے سکینہ زینب کے آنسوں میں کیا دیکھتی ہے صغرا زینب کے آنسوں میں منظر ہے کربلا کا زینب کے آنسوں میں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھائی حسین اے میرے بھائی حسین اے میرے بھائی حسین قدم قدم پہ مجھے بھائی یاد سحر کنان کا وعدہ سحر کنان کا وعدہ جو تم نبھاؤ گے اے میرے بھائی حسین اے میرے بھائی حسین قدم قدم پہ مجھے بھائی یاد آؤ گے تمہارے چہرے کا یہ اطمینان جانتی ہوں تمہارا ہونا ہے جو امتحان جانتے ہو بہن سے درد جگر کو چھپا نہ پاؤ گے اے میرے بھائی حسین اے میرے بھائی حسین قدم قدم پہ مجھے بھائی یاد آؤ گے تیرے بغیر مکمل نہیں پیام میرا تیرے بغیر ادھورا ہے اب تو نام میرا کہو میں آؤں گی مجلس میں
जब बुलाओगे ऐ मेरे भाई हुसैन ऐ मेरे भाई हुसैन कदम कदम पे मुझे भाई याद आओगे ना गम करूं मेरे भाई तुम्हारे बाद बहन रिदा न ओढ़ेंगे जब तक तुम्हें मिले ना कफन ये दुख है साथ हमारे वतन न जाओगे ऐ मेरे भाई हुसैन ऐ मेरे भाई हुसैन ऐ मेरे भाई हुसैन कदम कदम पे मुझे भाई याद आओगे أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صلوات حاجی محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Je voudrais avant tout présenter mes sincères condoléances à notre imam du temps en ce jour de commémoration du décès de celle qui porte le nom de notre méfile, Janab Zainab Salamullah. Cela fait 8 jours pour jour. 50 innocents ont été assassinés. Leur crime, être comme nous, tous ici présents, avoir été musulmans, avoir été présents dans une mosquée un jour de vendredi. Mesdames et messieurs, ce qui s'est passé loin de chez nous, à plus de 10 000 kilomètres en Nouvelle-Zélande, ne doit pas nous laisser indifférents. Le sentiment de soulagement ne doit pas nous envahir parce que cela s'est passé loin de chez nous. Ceci n'arrive malheureusement pas qu'aux autres. Le plus grave encore est que les réseaux sociaux véhiculent des messages approuvant de telles actions criminelles pouvant inciter d'autres individus à faire de même. Ceci étant dit, bien entendu, nous devons être vigilants et prendre des mesures. Nombreux d'entre vous m'ont fait suivre des vidéos et me demandent de prendre des mesures en conséquence. Je voudrais vous rassurer que nous ne sommes pas restés les bras croisés. Le problème de sécurité a été vu dès les premiers attentats terroristes qui ont eu lieu en France et ailleurs dans le monde. Et des actions concrètes pour sécuriser notre méfile ont été mises en place. Peut-être pas assez visible à vos yeux, mais c'est l'efficacité qui est importante. Chaque lieu de culte a sa particularité. Il faut savoir qu'il n'y a pas une méthode standard pour faire face au terrorisme. La préfecture de Bobigny, Koweït, par l'intermédiaire de son secrétaire Arif Bayriji, la World Federation, nous ont donné les différentes possibilités pour sécuriser les lieux de culte et nous en avons tenu compte.
après concertation et réflexion, nous pensons que la solution principale qui répond à nous est la fermeture des portes et le filtrage des entrées. Partant de cette logique, qu'avons-nous fait jusqu'à ce jour? Les vendredis, il y a un filtrage systématique des entrées après vérification des contenus des sacs. Zaki Bay Moussabay, Sokat Bay Madou, Razali Bay Moussabay et moi-même assurons cette tâche. Aussitôt que nous commençons la salade de Juma, les portes sont fermées. Personne ne sort, personne n'entre. Pour information, il n'y a pas de passe-droit. Président Nizar Kasra n'a pas pu assister à 2 reprises au Namaz Juma pour la simple raison qu'il était en retard. Pendant les Majlis de Jumeirah, je fais présence personnellement dans le hall à chaque fois que cela est nécessaire pour que vous puissiez suivre la cérémonie en toute sérénité. Côté femmes, ordres ont été donnés pour que la présence permanente d'une personne de Faiz soit dans le hall et aussi que la porte vitrée soit fermée aussitôt que Cheikh monte sur le minbar. Les samedis pour le madrasa, instructions ont été données pour que la porte d'accès au parking soit fermée aussitôt que l'heure du madrasa a sonné. Un message dans ce sens, un message de renouvellement, a été envoyé à tous les parents par notre responsable de madrasa, Haji Nasir Bay Sharifou. Pendant les autres cérémonies, Wafat, comme aujourd'hui, Viladat, mariage, décès, nous adoptons ces mêmes mesures avec la discrétion et la diplomatie qui est nécessaire. À ce jour, ce que je viens de décrire doit être renforcé. Mesdames et messieurs, la sécurité n'est pas un monopole du président ni de son comité. La sécurité est l'affaire de nous tous. La sécurité est liée à 99% à notre comportement à tous. Ce comportement, malheureusement, n'est pas accepté par une minorité qui nous met en danger. Les parents qui déposent leurs enfants à une heure de leur convenance. Résultat, on ne peut pas fermer les portes. Les adultes qui ne respectent pas les horaires de Majalis, donc on ne peut pas fermer les portes non plus. Les attroupements devant les portes d'accès avant et après Majalis. Combien de fois je me suis présenté auprès de certains d'entre vous pour vous dire d'entrer, ne restez pas attroupés, on a un parking où vous pouvez être là en toute discrétion. Vous vous mettez en danger et vous mettez également le méfile en danger. Vous savez, la façon dont la personne a opéré en Nouvelle-Zélande, ceux qui ont vu le film, c'était juste une arme et puis il a tiré. Un fou comme ça peut être n'importe où. Il faut se mettre ça dans la tête. Le non-respect des stationnements des véhicules, particulièrement devant l'avenue Gabriel Péry, ces photos-là ont été prises il y a 5 minutes. Moi, je ne comprends pas. Cheikh va certainement le dire dans ce Majlis. Comment peut-on être en défaut par rapport à la loi et puis faire namaz? Je ne sais pas si c'est Kaboul. Je ne sais pas. Cheikh va le répondre, Inch'Allah, il a une réponse. Mais moi, je ne suis pas persuadé. On ne peut pas être hors la loi et puis venir au namaz et puis faire des trucs avec Allah. Je ne sais pas si Allah sera réceptif. Tout à l'heure, il y a eu des photos qui ont été prises juste avant le namaz. Écoutez, je ne comprends pas.
on laisse les chaussures juste devant la porte. Si on doit sortir, on trébuche là-dessus. C'est un allée de dégagement. Écoutez, ne faites pas ici ce que vous ne faites pas chez vous. Est-ce que vous mettez les chaussures devant votre porte? Ce n'est pas possible. Si vous le faites, je ne viendrai pas chez vous. Mesdames et messieurs, je le sais. Et vous le savez tous. Ce n'est pas par un discours aussi convaincant qu'il peut être qu'on peut changer un comportement. Il faudra instaurer des règles. À partir de maintenant, nous passerons à une étape renforcée. Pour cela, nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de votre accompagnement. Nous avons besoin d'une prise de conscience de chacun de vous. Nous vous demandons juste une chose, respectez les horaires. À partir de maintenant, à 21 h, toutes les portes d'accès au Mayfield seront fermées. Les personnes seront désignées pour faire cette fermeture. Inch'Allah, ce soir, j'ai demandé à Hadi Sokot Bay de faire cette opération. Bien entendu, ma responsabilité personnelle est engagée en tant que président. Mais la vôtre également, si vous ne respectez pas les instructions qui vous sont données. Vous avez tous, sans exception, le devoir de participer à la sécurisation de notre Mayfield, au maintien de notre Mayfield comme notre propre demeure. Vous savez, je veux vous rappeler quelque chose. Cet endroit, Mayfield-les-Zénobes, où nous sommes assis en ce moment même, a été le lieu de transit pour de nombreux d'entre nous qui ont quitté ce bas monde. Namaz Mayet, on le fait ici. Hein. À la mémoire de tous ceux qui nous ont quittés, on va faire un Souré Moubarak al-Fatiha. Pour terminer, je voudrais juste vous annoncer que, Inch'Allah, Mayfield-les-Zénobes accompagnera sous forme de communication, comme il est fait ce soir. Sous forme de communication, comme il est fait ce soir, donc, et ceci aussi souvent que nécessaire, sous forme d'accompagnement dans toute action permettant l'association Louis Hussein d'atteindre leur objectif pour cette année, c'est-à-dire de créer des puits en Afrique de l'Ouest. Je voudrais remercier l'association Louis Hussein de nous permettre ainsi à dépenser notre argent dans le chemin de Allah subhanahu wa ta'ala. Inch'Allah, Cheikh Moïse Reza aura également l'occasion de vous faire part de tous les bienfaits que porte ce type de participation. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa छुपते हुए सूरज को, तारीकी को, मैदान को, चलते हुए खंजर को, नेज़े पे तेरे सर को, भूली नहीं मैं बाजार के मंजर को और अपने खुले सर को, भूली नहीं मैं बाजार के मंजर को और अपने खुले सर को, भूली
کرتا تھا پڑھتا در خیمہ کا اٹھتا کبھی گرتا تھا وہ خیمہ لیلا سے رخصت اکبر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں اپنے بڑے ہاتھوں کو بیمار کے زیور کو بھولی نہیں میں یاد آتا ہے دلہن کو کس طرح آئے تھے ایک گٹھڑی شہ والا جب کانٹوں پہ لائے تھے آئے اس لاش کی گٹھڑی کو اس خون پر چادر کو بھولی نہیں میں بازار مار کے زیور کو بھولی نہیں میں ذات میرا بلاتا تھا ہم اس کا میرا بھائی کے نام پہ جاتا تھا آئے ملوے مجمع بن کر آئے کسی مادر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں اپنے بڑے ہاتھوں کو بیمار کے زیور کو بھولی نہیں میں لہراتے ہوئے نیزہ ہے شمر کا وہ بڑھنا بابا کے میرے پیچھے اور بیگ کا وہ جھکنا شولوں میں گرے گھر کو چھنتے ہوئے چادر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں اپنے بڑے ہاتھوں کو بیمار کے زیور کو بھولی نہیں میں یاد آتا ایک ماں کا جو خاک میں ڈس جانا اور آگ کے شعلوں میں وہ ماں کا جلس جانا ہائے چلتے ہوئے جھولے سے لپٹے ہوئے مادر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں توجہ زیارت سيدة زينب عليها السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا بنت رسول الله. السلام عليك يا بنت نبي الله. السلام عليك يا بنت محمد المصطفى. السلام عليك يا بنت ولي الله. السلام عليك يا بنت علي المرتضى سيد الأوصياء والصديقين. السلام عليك يا بنت فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا أخت الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أجمعين. السلام عليك أيتها السيدة الزكية. السلام عليك أيتها الداعية الخفية. السلام عليك أيتها التقية النقية.
السلام عليك أيتها الرضية المرضية. السلام عليك أيتها العالمة غير معلمة. السلام عليك أيتها الفهيمة غير مفهمة. السلام عليك أيتها المظلومة. السلام عليك أيتها المهمومة. السلام عليك أيتها المغمومة. وألزم أعداءك الحجة مع ما لك من الحجج البالغة على جميع خلقك. اللهم صل على محمد وآله واجعل نفسي مطمئنة بقدرك راضية بقضائك مولعة بذكرك ودعائك محبة لصفوة أوليائك محبوبة في أرضك وسمائك صابرة عند نزول بلائك مشتاقة إلى فرحة لقائك متزودة التقوى ليوم جزائك مستنة بسنن أوليائك مفارقة لأخلاق أعدائك مشغولة عن الدنيا بحمدك وثنائك. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب. السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا حسن المجتبى. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا علي بن الحسين. السلام عليك يا محمد بن علي. السلام عليك يا جعفر بن محمد. السلام عليك يا موسى بن جعفر. السلام عليك يا علي بن موسى وعلى أختك فاطمة المعصومة. السلام عليك يا محمد الجواد. السلام عليك يا علي الهادي. السلام عليك يا حسن العسكري. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهوره رحمة الله